अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 125 का निस्फ बाकी था, अभी वो पढ़ेंगे अल्लाह की तौफीक से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद। और हमने अहद किया इब्राहीम और इस्माईल की तरफ, यानी इन हजरात को हमने ताकीदी हुक्म दिया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हज़रत इब्राहीम और इस्माईल को, जो खाना काबा के बानियान हैं, यानी उन्होंने खाना काबा की तामीर की थी। तफसील इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इसकी आ जाएगी। बहरहाल यहाँ मजमून पर तवज्जो है। आयत का मजमून ये है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने इब्राहीम और इस्माईल से ये पुख्ता अहद लिया कि तुम दोनों मेरे घर को पाक रखो। पाक रखने में ये भी दाखिल है कि उसको ज़ाहिरी नजास्तों से और कूड़े से और नागवार चीज़ों से पाक रखें, यानी अगरचे चीज़ पाक ही हो लेकिन उससे सफाई पर असर पड़ता हो, सफाई के खिलाफ हो, उससे भी पाक रखें। और जो चीज़ नजस और नापाक है ज़ाहिरी तौर पर, उससे भी पाक रखें। और इसके साथ साथ इसके मफहूम में यह भी दाखिल है कि इसको बातनी नजास्तों से पाक रखें। बातनी नजासत से मुराद कुफ्र और शिर्क है कि मेरे घर को पाक रखो कुफ्र और शिर्क से भी और नापाकियों से भी और उन चीज़ों से भी जो सफाई के मुनाफी है। यानी खाना काबा को साफ सुथरा और पाक व साफ रखो हर तरह से, ज़ाहिरी तौर पर भी बातनी तौर पर भी। किसके लिए? लित्ताइफीन, तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीन, और एतिकाफ करने वालों के लिए, वर रुक्काइस सुजूद, और रुकू सजदा करने वालों के लिए। बाद हजरात ने तर्जुमा ये किया लित्ताइफीन, बाहर से आने वालों के लिए, यानी जो हरम के रहने वाले नहीं हैं, जो वहाँ के बाशिंदे नहीं हैं, वहाँ के शहरी नहीं हैं। वल आकिफीन, और जो वहाँ के मकामी बाशिंदे हैं उनके लिए। और रुकू सजदा करने वालों के लिए, यानी नमाज पढ़ने वालों के लिए। इस आयत से मालूम हुआ कि बिनाए काबा यानी खाना काबा की तामीर का असली मकसद क्या है? तवाफ और एतिकाफ और नमाज। खाना काबा इन्हीं चीज़ों के लिए ही वज़ा किया गया है। और जितनी मसाजिद हैं ये सारी की सारी अल्लाह के घर हैं, इसलिए मस्जिदों का एहतराम भी यही है कि मसाजिद में सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की जाए। दुनियावी जो काम है या जो उन मसाजिद के अदब के ख़िलाफ़ जो काम है उनसे गुरेज किया जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने एक आदमी की आवाज़ सुनी मस्जिद में, वो बहुत पुकार कर कोई बात कर रहा था, तो आपने फरमाया तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ खड़े हो? यानी ये तवज्जो करो कि इस मकाम का अदब है और ये मस्जिद इसके लिए वज़ा नहीं की गई, इसके लिए बनाई नहीं गई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मफहूम ये है कि जब कोई आदमी मस्जिद में अपनी गुमशुदा चीज़ का ऐलान करे तो उसको ये दुआ करो कि ला रद्दल्लाहु अलैका ज़ाल्लतक, कि अल्लाह ताला तेरी गुमशुदा चीज़ तुझे वापस न दिलाए, इसलिए कि मसाजिद इस काम के लिए नहीं बनाई गई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया इन्न मिन अशरातिस्साअ अन यतबाहा अन्नासु फिल मसाजिद, के क़यामत की अलामात में से यह भी है कि लोग मस्जिदों के बारे में फ़ख्र व गुरूर करेंगे, यानी ये बताया करेंगे कि हमारी मस्जिद ऐसी शानदार है और तुम्हारी मस्जिद से बेहतर है। इस तरह की बातें किया करेंगे, मस्जिद के हवाले से फ़ख्र व मुबाहत करेंगे। हालांकि मस्जिद ऐसी चीज़ नहीं है जो इसके लिए बनाई जाए, ये तो अल्लाह की इबादत के लिए बनाई जाती है। और एक दूसरा माना इस हदीस का ये बयान किया गया अन यतबाहा अन्नासु फिल मसाजिद, के लोग मस्जिदों के अंदर आपस में फ़ख्र व मुबाहत वाली बातें किया करेंगे, यानी मस्जिदों में बैठकर अपने स्टेटस और अपने मर्तबे और अपने मकाम एक दूसरे से वो शेयर किया करेंगे और एक दूसरे पर फ़ख्र जतलाया करेंगे। यानी मस्जिद इस तरह लोग समझ लेंगे जैसे कोई आम लोगों के इज्तिमा की जगह होती है जहाँ बैठकर इस तरह की गुफ्तगू हुआ करती है। और एक हदीस में
قیامت کی علامات میں یہ بھی ہے وارتفعت الاصوات فی المساجد، کہ مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہونے لگیں۔ آوازیں بلند ہونے کا معنی جھگڑا ہے، یعنی لوگ ایک دوسرے پر کے ساتھ وہاں بحث و مباحثہ کرنے لگے، تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ مساجد اس کے لیے نہیں بنائی گئی، اور خاص بیت اللہ شریف کا تو یہی ادب ہے کہ اس کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ اور مسجد کی صفائی کی بھی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک سیاہ باندی تھی، وہ مسجد نبوی میں صفائی کیا کرتی تھی، وہ خاتون جھاڑو دیا کرتی تھی، کوئی معمر خاتون ہوگی، تو وہ نظر نہیں آئی کئی دن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا، تو آپ کو بتایا گیا جی ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو ہم نے ان کا جنازہ کر کے ان کو دفن کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے اس کی خبر کیوں نہ دی، اور پھر آپ معلوم کر کے اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دعا فرمائی۔ تو یہ ہے بھائی مسجد کی خدمت کا اجر و ثواب۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھروں کو تو بس وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخری دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی آبادی کی وہی فکر کرتے ہیں، اس میں سب کچھ داخل ہے، یعنی مسجد کا انتظام کرنا، اس کی ضروریات پوری کرنا، اس کی صفائی ستھرائی کرنا، وہاں سہولت دینا لوگوں کو، جس طرح یہاں فرمایا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے، ان سہولیات کا بندوبست کرنا تاکہ لوگوں کے لیے مشکل پیش نہ آئے۔ اور اسی طرح مسجد میں اذان کا بندوبست کرنا، خود اذان دینا، خود نماز پڑھانا، یا اس کے ان کاموں کا انتظام کرنا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ کے لیے کوئی مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ تو یہ مساجد کے آداب ہیں بھائی، اور گویا ام المساجد، تمام مسجدوں کی ماں مسجد حرام ہے، کعبہ ہے، اور باقی تمام مساجد گویا کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اور بہت سارے فتنے ہیں اس دور کے، اور بہت ساری بلائیں ہیں اور خرافات ہیں، اس میں ایک یہ بھی داخل ہو رہا ہے کہ مساجد میں وہ کام ہونے لگے کہ مسجدیں جس کے لیے وضع نہیں کی گئی تھی، تو ان کا مسجدیں کس چیز کے لیے وضع کی گئی ہیں، اس آیت میں وہ صاف اور واضح ہے کہ وہ دین کے کاموں کے لیے مختص ہیں، اس میں اپنی ذاتی ضروریات کے کام نہیں کیے جائیں، اجتماعی اور دینی امور کے لیے جن میں دین کا فائدہ ہے مسجدیں اس کا مرکز ہیں۔ یہاں تک ناظرین 125 آیات ہو گئی ہیں سورۃ البقرہ کی۔ انشاءاللہ ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ حافظ۔ فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔